দেউৰী একদম ব্ৰো পুৰা একদম ডান্স কৰি আছে একটা গধনিৰ পৰা। थैंक यू सो मच। तो अभी क्या होगा? पारी अभी होगा हमारा, पारी होगा पारी। कहाँ पे? KFC ना? तो आप उसी को देखिए और भी जो खाएगा ना। डिब्रूगढ़ का आधा आधा फोटो से सीधा। अरे वाले निकिता बॉडी बिल्डर, बाप रे बहुत बॉडी बिल्डर आयो फिर। मुझे भैया के साथ बहुत मजा आ रहा है, मैं भैया के साथ ही सोऊंगा। हाँ तो सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ এইফালে হোটেলত। হোটেলত কি আছোঁ কৈ আছোঁ, এতিয়া পুৱা 8টা হ'বই আৰু অলমষ্ট 7 কিমান টাইম হৈ গ'ল। চ' আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান হোটেলত। আৰু এইফালে মোৰ লগত আছে বিকাশ। হাই, ভালকৈ যাবা তিনিচুকীয়া। আৰু মনোৰা, আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ, ভাল লাগে। চ' আপোনালোকে গম পাই গৈছে যে আজি ক'ত যাম। চ' এক্সাইটেড আজিৰ কাৰণে, বিকজ মনুৱে মোক মাতিছে। বহুত দিনৰ পৰা তাৰ লগত কণ্টেক্ট হৈ আছিলে, তো তেনেকুৱা যোৱা হোৱা নাছিলে। ই ক'ৰবাত ছিকিমত গৈছিলে, চ' ই ছিকিমৰ পৰা এতিয়া ঘৰত আহিছে। তো এতিয়া আজি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া। ফাইনেলি প্ৰথমত যাম তিনিচুকীয়া, আৰু মনুৰ ঘৰ হ'ল নামচাই তাত অৰুণাচল প্ৰদেশত হয়। তো প্ৰথমত যাম মই তিনিচুকীয়া তাত নামি পেলাই বেলেগ এটা বছ ল'ম, নহ'লে ই মোক তাৰ পৰা নিবৰ কাৰণে আহিব। চ' এতিয়া হোটেলৰ পৰা ওলাই দিওঁ। বৰ্তমান হোটেলত থকা কাৰণটো হ'ল দেউতাই মোক মানে ৰাতিপুৱা ইয়াত 6টা বজাতে এৰি দিছে। তো বাছ আছিলে 8টাত। তো অলপ ইয়াত লগৰ এইটো বিকাশ মোৰ মানে চিনাকি লগৰ হয়। তো ইয়াক ফোন কৰিলোঁ, তো ই ক'লে অকণ হোটেলতে অকণ বহ। চ' ইয়াত আহি পেলাই অকণ ৰেষ্ট ল'লোঁ। তো ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা। টাইম এতিয়া 8টামান হ'বই হ'ল। চ' ওলাই দিওঁ। আৰু এইফালে বেগ ইয়াত থৈ দিছিলোঁ। চ' ৰেডি। তো লগ পাই আছোঁ আজি একেবাৰে তিনিচুকীয়াত নামচাই STC ওচৰতে আছে। তো বিকাশ বাই বাই, আহি পেলাই লগ পাম। চ' দিয়া বাই, লগ পাম আহি পেলাই। বোকাঘাট আহি পাই গ'লোঁ। আৰু বোকাঘাট আহিলেতো জানেই পেৰা ফেমাছ, পেৰা আৰু চাহ খালোঁ। এটা তামোল খাইছোঁ, চুবাই আছোঁ। তো এইফালে আছে আমাৰ গাড়ী। তো এতিয়া ওলোৱা টাইম হৈ গ'ল। তো যাওঁ বলক। এতিয়া জাষ্ট পাই গৈছোঁ তিনিচুকীয়া। আৰু গোটেই দিনটোত গাড়ীত বহি এনেকুৱা আমনি লাগি গৈছে। তো মনক ফোন কৰিলোঁ, সি অলপমান আগত আছে। তো টমটম এটা লৈছোঁ। তো আগফালে গৈ আছোঁ। এইটো তিনিচুকীয়া টাউন। গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গৈছোঁ, সিহঁতক লগ পালোঁ। এতিয়া বৰ্তমান এইয়া আমাৰ মাজত আছে মনো দেউৰী একদম ব্ৰো পুৰা একদম ডান্স কৰি আছে একটা গধনিৰ পৰা। थैंक यू सो मच इतना दूर से मिलने के आने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा अभी हम लोग इंजॉय करेंगे। Okay. आज रात हो चुका है एंड आई नो दैट आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो। हाँ, अभी तो बहुत- कल को बहुत ही अच्छा से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मुझे भी, इनके साथ भी। और कल को हम लोग पूरा धमाका करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग डिनर पार्टी के लिए। ओके, तो अभी जा रहे हैं कहाँ हम लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ से पहले मैं तिनसुकिया आया, फिर बैक जा रहा हूँ अभी। आज पूरा हालत मेरा खराब है। और यहाँ हालत खराब नहीं है, अभी तेरा हालत बहुत ही अच्छा होगा। ओके। और यहाँ पे এইফালে নতুন ব্ৰো দিৰাম চেত্ৰী, এখেতো ইউটিউবত ভিডিঅ'বোৰ বনায়। আৰু এইফালে ব্ৰো গাড়ী চলাই আছে, এখেতো পুৰা ইউটিউব চব মানে ইউটিউবাৰ আজি একেলগে লগ পাইছোঁ। এইফালে ব্ৰোৰ নাম হ'ল মনোজ। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा विनोद ब्रो से मिलके। बंदा एकदम बढ़िया है यार, जगह से यार। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना मैं कभी नहीं मिला था ना, जो आज फर्स्ट टाइम मिला, फिर भी इतना मतलब कोच ब्रो लोग सभी लोग इतना अच्छा है। तो अपना पन्ना लगा भाई। अच्छा पारी करेंगे रॉक। ओके ब्रो। ब्रो গাইজ এতিয়া আহি পাই গৈছোঁ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়। আৰু এইফালে মিকি দাক লগ পাই গৈছোঁ। মিকি দা ক'ত লৈ আছে আমাক? আমি গৈ আছে এতিয়া এটমস্ফেয়াৰ। এটমস্ফেয়াৰ। খাম কিবা ভোক লাগিছে বহুত। ओके, सो এটা ডিব্ৰুগড় টাউন। तो बोला मनु मेरा उसको खाने दो ना। मनु भूख नहीं लगा? भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, गैस होने वाला है अभी। गैस होने वाला है। मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम लोग आ गए अभी बहुत ही अच्छा लोकेशन में। तो अभी क्या होगा? पारी अभी होगा हमारा, पारी होगा पारी। कहाँ पे? KFC ना? तो ये फले साग केने गए हम लोग जाएंगे। तुम थोड़ा टाइम बाद आना। पता नहीं उर्फी कहाँ गायब हो गया अभी। अरे तो तुम क्या खूब मांगता है ये देखो। अरे ये हमें, अरे इसकी वजह से तुम फिदा हो गए क्या? भाभी को छोड़ देगा अभी। बाद में तेरे लिए प्रसन्न हो जाएगा। बस इतना ही ज्यादा दिखाने में करो उसके पकड़ ले। कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा भाई पास खुश हो गया। अभी
भैया बनने का आज रात को भैया वो तो 30 साल का बना हुआ सही है तो आज मैं उसी को देख के और भी दो खाएगा ना उसी को देख के रोज आएगा এতিয়া খাই বৈ গোটেই ওলাই দিলোঁ এতিয়া দাদাক নতুনকৈ লগ পাই গৈছোঁ দাদাক চাক এইফালে দেখিলে ভয় লাগি যায় দাদাক যি খুনৰ মানে হাতৰ পৰা লৈ পেলাই ডিঙিৰ পৰা লৈ পেলাই যি মানে কিনি দিছোঁ এইফালে এইফালে দাদাক কৈ দিয়ক আপুনি এতিয়া আপুনি নিজে পৰিচয় দি দিয়ক জি মোৰ নাম প্ৰিন্স আক্তাৰ হয় হয় তিনিচুকীয়াত আমাৰ টিডিএ মিকি মোবাইল দোকান আছে আমাৰ মনু আমাৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু আজি মনুৰ লগত পাৰ্টি কৰি কিনি বহুত ভাল লাগিলে Okay. এতিয়া আহি পেলাই মোক মানে ইমান ভাল লাগিছে দাদাক দেখি পেলাই মই প্ৰথমতে ভয় লাগি গৈছিলে কিন্তু এতিয়া আহি পেলাই এনেকুৱা ফ্ৰী হৈ গৈছে না দাদা डिब्रूगढ़ का आधा দাদা से सीधा भाई इसके हमर इसके सब कुछ मत के लड़की लोग के कमर छुट के छिटके इसकी आधा से पप को कर दिया फिदा দেখি পেলাই দাদাৰ পাৰ্চনেলিটি বডি দেখি পেলাই মানে दो गुट पिया खा गया क्या মইতো তেতিয়া ভয় খাই গৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত দেখোঁতে মানে কিন্তু বহুত হাম্বেল পাৰ্চন হয় দাদা মানে বহুত ভাল লাগিছে দাদাক লৈ পেলাই দাদা লগ পাম ভাল লাগে চিয়ৰ তেজপুৰত আহিব তেজপুৰত ধমাকা কৰিম ন? একদম চিয়ৰ आज का पार्टी में हम लोग के साथ और एक मेहमान है भाई भाई का नाम बोल दो काशिफ काशिफ तो कैसा लगा आज का पार्टी ज्वाइन करके बहुत मजा मजा एंजॉय कैसा किया फाड़ू पारू पूरा धासू एकदम धांसू। धासू तो मेरा व्यूअर्स लोग को क्या बोलोगे तुम इनका चैनल सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और इनका वीडियो सब शेयर करिए हाँ एकदम ये पूरा मेन पॉइंट है तुमने जो बोला ना तो मेरा फ्रेंड आज से मेरा फ्रेंड हो गया भाई এটিএজনক লগ পাইছো তেখেতক পইচা দিলে মাত্ৰ ভিডিওত আহিব बोले নহলে না क्या चाहिए तुमको 10 रुपया नहीं तो तुम वीडियो में नहीं आएगा बोल रहा था ना तभी हैं मुझे मार रहे तुम कितना चाहिए 20 रुपया ऐसा नहीं होगा तुम्हारा डिमांड बढ़ रहा है लेकिन 10 रुपया नहीं 2 रुपया 10 रुपया तुमने 20 रुपया बोला ना इसलिए 2 रुपया दूंगा मैं ये भाग गया कितना कितना बोलो बोलो जल्दी 10 रुपया सिर्फ हाँ। और 20 रुपया क्यों बोला तुमने और मेरा व्यूअर्स को क्या बोलेगा जल्दी बोलो क्या बोलेगा सब्सक्राइब बोलो सब्सक्राइब बोलो ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া বৰ্তমান পাই গ'লো মিকিদাৰ ঘৰত আৰু মিকিদাৰ ঘৰত আহি পেলাই এইবাৰ ব্ৰক আকৌ লগ পাই গ'লো কেনেকুৱা লাগিছে আজি ডিব্ৰুগড়ত कैसा लगा डिब्रूगढ़ में जाके अच्छा लगा ना पूरा धासू एकदम तो धांसू। अभी क्या हो रहा है अभी गाना बजेगा गाना कौन गाएगा मोनू भैया मनु भैया रेडी आर यू रेडी ये हाथ से नहीं ये हाथ से शुभ काम में ये हाथ से सो अभी एंजॉय होगा ना फुल एंजॉय होगा भाई फुल एंजॉय होगा और यहाँ पे भैया है भैया बोलो मजा आ गया भाई साहब मजा आ गया आपका नाम क्या है नीरज भैया का नाम नीरज है मेरा नाम पटेल है अशोक पटेल है पटेल भैया लेकिन जुई है जुई तिनसुकिया में आके पटेल भैया को नहीं मिलने से तिनसुकिया आने का कुछ मजा नहीं है लेकिन मुझे सबसे बढ़िया लगा पटेल भैया तो अभी भैया लोग पूरा रेडी कर रहे हैं और मोनू आने के लिए बाकी है मोनू भैया তাত সব ডান্স কৰি আছে এতিয়া মই আহি গৈছোঁ ৰুমত আৰু ৰুমত এতিয়া আকৌ আহি গৈছে বোলে ভাইটি অলপমান আগত যোনটো একেলে কিয় আহিছা তুমি কিয় আহে ফিৰ मुझे भैया के साथ बहुत मजा आ रहा है मैं भैया के साथ ही सोऊंगा हाँ तो सो जाओ जल्दी जल्दी कमल कहाँ है कमल ए कहाँ है सो गया सो गया हाँ सो गया कल सीधा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस सो भैया गुड नाइट अच्छा लगा आप लोग को मिल के आज स्पेशली तिनसुकिया में आके आप लोग को मिल गया बहुत अच्छा लगा आप लोग आए थैंक यू मिकी भैया इधर ब्लॉग क्लोज करेगा आइए ओके स्वीट ड्रीम्स कल मिलेंगे सो नाइस डे कल मिलेंगे ठीक है अभी सो जाएंगे गुड नाइट যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব যদি নতুন আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগ পাই আছো এটা নতুন ভিডিও তেতিয়ালে টিলেন টাটা বাই বাই লগ পাইছো কালি দিনত গোটেই মনো দেউৰীৰ গোটেই ঘৰটো দেখাই আছো ধুনীয়াকৈ ৰিভিল কৰাই আছো ঘৰটো সো কিপ ৱাচিং গাইজ সো অলপমান মৰম দিব বাই बाय बाय डांस कर दो तुम अभी कर ओ एक बार नाम बता दो फिर से काशिफ काशिफ को भी फॉलो कर